First stop, Tumalog. Siya. 2.5 hours from city. So, entrance 50, habal 50, balikan na. So, 100 tanan. Okay sininga falls kay Kuan para ka na sa Encantadia. Mga falls sa Encantadia, kita hold on. Diba? Squad sana. Parang falls sa Encantadia. Kaupay no? Nice. Diba? Worth it for 50 pesos. Libre pa opa. Puro Koreano.